Nakon svih tih godina imamo deklaraciju o zajedničkom jeziku, opet, ali je znači politički pokrenuta tema zajedničkog jezika četiriju naroda. Ne? Pitanje, naravno da su hrvatski i srpski dva različita jezika, naravno isto tako je, recimo za našu generaciju, možda nisu bili potrebni titlovi, možda će za 10, 15, 20, 50 godina trebati titlovi. Ljudi ne znaju razlikovati pojam nekog jezika od pojma standardnog jezika i često ga izjednačavaju. Zapravo, standardni jezik je samo onaj neki vrh ledene sante. Jesu li hrvatski i srpski isti jezik? Znamo da vas sad provociramo, ali to je bila ideja. Znači, kako nacionalizam utječe na jezik? Imamo li predrasude prema govornicima različitih narječja? Gube li se narječja? I imam li dobre akcente, to ćete vi sami reći. Gube li se mali jezici kao što je hrvatski u odnosu na velike? O svemu tome danas govore političar i lingvist Bojan Glavašević i Krešimir Sučević-Međera, lingvist i kvizaš. Nitko od vas dvojice ne bi bio svojim ulogama očekivan, ili tako, ovo malo neočekivana uloga kao lingvisti. Ko priča priču, ne? Da. Za tebe su stvari zna, ali više po onom mađarskom, lako se bavio. Pa da, to je stvar da ljudi uglavnom, kao čuju lingvistika je mađarska, a mađarski. Znači, prvo zato što ljudi zapravo ne znaju baš točno čime se lingvistika bavi, i to je, recimo, mislim da i Bojan može posvjedočiti, to je jedno od najčešćih pitanja kada nas pitaju jel se pravilno kaže ovako ili onako. Ja kažem... Ili koliko jezika si učio onda? Da. To je jedno to dvoje. Lingvistika se bavi jezikom općenito kao fenomenom, ne nekim konkretnim jezikom, tako da ovo su u tom smislu efemerna pitanja, tipa kako se nešto pravilno kaže u nekom jeziku, najčešće se misli na hrvatski. Mi nismo kroatisti, iako naravno zbog nekakve svoje orijentiranosti na jezik, naravno da pratimo i tu. Ali kako nam onda možete govoriti jesu li hrvatski ili srpski dva jezika? Kako možete o tome govoriti onda? Upravo zato što, dakle, gledamo lingvistiku, odnosno gledamo jezik kao opći fenomen. Znači, nismo možda toliko povezani sa određenom ideologijom koja, znači, ide uz neke filološke stvari. Dobro, i možemo li dobiti ovo odgovor na ovo pitanje, Bojan? Mislim, užasno je jednostavno. Za to da se nešto zove jezikom potrebno je nekoliko faktora, u smislu jezikom, a ne dijalektom. Potreban je rječnik, gramatika, pravopis i vojska i mornarica. Dakle, to je ono što čini razliku između jezika i dijalekta. To je dobro, ali uvijek prolazimo od toga da imamo, znači oni svi imaju vojsku, mornaricu, imaju čak i kraljeve. Znači Danska, Švedska, Norveška, oni se svi međusobno razumiju, niko njih ne pita ali ste vi isti narod. Oni su zapravo isto tako tvore jedan kontinuum, ali upravo zato što, dakle, tamo ne samo da su, dakle, Danci su tu malo specifični jer oni govore malo drugačije u izgovoru, pa je njih malo teže razumjeti. Ali da, znači, to je u principu jedan jezični kontinuum, ali oni nemaju problema sa tim svojim identitetom i nemaju potrebe nametati identitet jednog naroda drugima. Znači, s jedne strane ne govorimo o skandinavskom makrojeziku, s druge strane isto tako ne govorimo, Norvežani zapravo govore švedski, ali to zovu norveškim. Kao što ili švedsko-norveški, kao oni govore švedsko, što je bio srpsko-hrvatska verzija. Da, mislim, ali isto kao što mi točno znamo kada netko progovori i čujemo, mi točno znamo da li netko govori srpski ili hrvatski i to je zapravo nepogrešivo. Dakle, već, evo, to je dovoljno možda da... Znači, oni su dva jezika, ili da ili ne, ili kako? Hoćemo odgovoriti ljudima više to naravno da jesu, ali čine dio jedne jezične obitelji u kojoj, kako bi rekao, granice između nečega, hoćemo nazvati dijalektom ili jezikom, mogu ponekad biti maglovite i u političkom smislu, a to je ono što je zapravo bitno i o čemu pričamo i zašto je to natovareno, recimo, pitanje, kada se pokušava osporiti da Hrvati govore hrvatski ili da Srbi govore srpski, onda dakle, to je onda nešto što nije lingvistika, nego je to zapravo politika. Politika, a to je onda izvan vaše sfere djelovanja. Pa dobro, mi se bavimo i jezičnom politikom, to je također jedna od pitanja lingvistike. Nekako ja zapravo, prvo ljudi ne znaju razlikovati pojam nekog jezika od pojma standardnog jezika i često ga izjednačavaju. Zapravo, standardni jezik je samo onaj neki vrh ledene sante koji znači proviruje, a ispod toga se nalazi gomila lokalnih govora i slični koji se, naravno da se međusobno razlikuju i sad kad vi gledate te dvije sante, one izgledaju isto, međutim one ispod toga mogu izgledati potpuno različito. I zato je stvar u tome, moja često je omiljena usporedba je matematička. Ako vi imate dva skupa u kojoj jedan ima A, B i C elemente, drugi ima C i D, imaju isti element, imaju presjek,
ali to ne znači da su ti skupovi. Pa ili idemo razmišljati ovako. Dakle, hrvatski jezik ima mnogo dijalekata. Mi smo izrazito bogati dijalektima. Razlika između recimo govora u Bednji ili u Komiži i standardnog hrvatskog je neusporedivo veća. I ovi iz Komiže i ovi iz Bednje se međusobno ne mogu razumjeti. Ko da su dva stranca. Točno, da. I mislim, mala zagrada i to je između ostaloga jedna od funkcija standardnog jezika. Dakle, da se osigura učinkovitost komunikacije na nekoj razini iznad, recimo, regije. Dakle, veće su razlike između tih dijalekata hrvatskog jezika i standardnog hrvatskog nego između hrvatskog standardnog i srpskog standardnog. Ali, kako bih rekao, za nas to zapravo nije pitanje. Naravno da su hrvatski i srpski dva različita jezika. Naravno isto tako je, recimo za našu generaciju, možda nisu bili potrebni titlovi. Možda će za 10, 15, 20, 50 godina trebati titlovi. Možda će se razlika između ta dva standardna jezika povećavati s vremenom. Ili ovo što već imamo sad da ljudi ne znaju čitati ćirilicu, jer je nama to bio dio kurikuluma, a sada nije i ljudima je to posve strano pismo. Ne? Ja bih tu se možda malo ispravio. Znači, mi imamo tu razliku između dijalekata i narječja. Mislim, narječni je taj jedan međutermin koji zapravo obuhvaća jedan u genetskom smislu zaseban jezik, jer dakle kajkavski, čakavski i štokavski nisu nastali iz nekakvog zajedničkog prasrpsko-hrvatskog ili kako god jezika, nego znači njihov zajednički predak je jednak kao i slovenskom. Znači to je nekakav praslavenski na zapadnom južnoslavenskom području. Znači i tek naknadno znači je došlo do političkog ujedinjavanja. To vrlo nedavno, to je 19. stoljeće, o tome pričamo. Zapravo, i tu se išlo u jednom smjeru koji je opet bio takav da je to težište stavljeno zapravo na zajednički jezik svih južnih Slavena. Znači, hrvatski, kada se standardizira, on se nije standardizirao s idejom da to bude jezik koji će samo Hrvate obuhvatiti, nego je odmah bilo u sklopu svih južnoslavenskih jezika i zato između ostalog odabran štokavski, čime su dakle kajkavski i čakavski marginalizirani i oni su znači oni imaju također svoje dijalekte, također. Prekrasne dijalekte. Tako je. I oni onda imaju zajedničko, dakle to nekako... bednjanski, je li? Pa da. Apsolutno. Nemojmo se zaboraviti da je kajkavski svojedobno imao svoju književnu normu, kajkavski književni jezik, koja je zapravo, da tako kažem, potezom pera, kada je Gaj odlučio se pridružiti tom ilerskom pokretu, jednostavno je marginaliziran, gurnut na jedan slijepi kolosijek i još je nekoliko desetljeća postojao samo kod nekakvih tih posljednjih mohikanaca kao što je bio onaj Ignac Kristijanović. Nakon toga je izumro. On danas ima u povijesnom smislu svoj kod, ISO kod, KJV. Međutim, imao je svoju gramatiku, svoj riječnik, sve ovo što je Bojan naveo. Pa i vojsku. Dalo bi se argumentirati, jel tako? Franjo Tah ili ovi koji su išli kontra njega? Više ovi koji su išli kontra. Mornaricu nije imao zato što nije uz obalu. Ali to je optional. Da. Tako da velim, mi smo zapravo, cijeli taj proces standardizacije hrvatskog jezika je neodvojiv od standardizacije zajedničkog jezika i zapravo smo mi tu dobili jedan jezik koji je, da tako kažemo, non-user friendly za mnoge govornike hrvatskog. Osim za mene koji sam iz Dubrovnika jer je on bio baza, ne? Da, dubrovački, odnosno to nekako zapadno-hercegovački narječje, da. Makar kad gledamo recimo danas ijekavski, štokavski, osim područja oko Dubrovnika kojim govori čini nekakvi možda 5% stanovništva hrvatski i ljudi u velikim gradovima koji su pod utjecajem standarda, ijekavskim, štokavskim u Hrvatskoj uglavnom govore Srbi. Hrvati štokavci su ikavci ili ekavci, nešto u Sremu, dakle tamo oko Vukovara, što Bojan može potvrditi. Većina ostalih, dakle, ili imamo staro štokavce, recimo u Slavoniji, koji su također ikavci, znači ijekavski, štokavski nije toliko svojstven baš samom području Hrvatske. Znači, to potvrđuje ovo što sam rekao da je u stvari nametnut kao nekakav standard, jer je to bila ideja, samo da se ispravimo, dakle, mislim da pojasnimo za ljude koji ne idu sad tako i ne slušaju povijest četvrtkom kod kolege Špelića, kao stvaranje Jugoslavije, epizoda 1-2, sve vam je objasnio o jeziku, o ovom političkom dijelu, ali kad su, više sam sad stao, što sam htio reći, kad je nastao jezik, imali smo Strossmayera, koji je razmišljao o tom nekakvom bratskom ujedinjenju svih Slavena i to je bila ta ideja koja je išla kroz ilirski pokret. To se tada nosilo. Se nosilo sve do Prvog svjetskog rata, ali onda je kasnije krenula
i taj neki, ili možda već i prije bio, ali nije bio tako iskazan taj pritisak da se izjednače jezici, onda se kaže svako priča i jekavski, zato si me podaknuo, svako koji priča tu nekakvu varijantu tog štokavskog, svi su oni Srbi, pa su onda automatski to srpske teritorije. To je još Vuka Karadžića zapravo bila ta nekakva predodžba. Naime, Vuk je bio pod utjecajem Šafarika koji je tvrdio da, dakle, svi oni koji govori jednim jezikom su pripadnici jednog naroda. On je smatrao da su svi štokavci Srbi, da su svi kajkavci Slovenci, a samo su čakavci pravi Hrvati. I to je recimo jedna od tih miskoncepcija. Koja je doživjela svoj revival u 90-ima, odnosno 80-ima. Pa, ali realno je to te granice? Kad se pogleda, to su te granice. Ostala ali bi samo... ne, nisu, zato što ne vrijedi. Osnovna teza nije točna. Da su svi koji govore štokavski jedno ili drugo ili treće, zato što granice naroda i jezika se ne moraju nužno uvijek podudarati. I ne poklapaju pa, mislim, samo Srbi u Hrvatskoj govore, recimo, vrlo interesantan primjer. Imamo Srbe u Hrvatskoj koji govore i ekavski i pišu latinicom, koji govore ekavski i pišu ćirilicom, i imamo čak i ikavce. Dakle, vrlo, mislim, sad da neko kaže, imamo Srbe koji govore čakavski, štokavski, mislim, i sad da neko kaže, vi niste Srbi, recimo, a oni su mnogo toga osim jezika što ih veže zapravo sa narodom. Ili imate apsurd da, ako se ne varam, da profesor Puhovski kao i predstavnik srpske manjine u Hrvatskoj možda govori najbolji hrvatski kad govori hrvatski. Pa i Milorad Pupovac zapravo govori jako čisti, doduše on je lingvist. Ne, Puhovski krivo sam nego Pupovac, pa profesor Pupovac kao profesor da govori čisti de facto standardni jezik kojeg možda nećemo čuti tako standardu kod nekog drugoga, ne? Ono o čemu bismo zapravo možda mogli razgovarati je koliko je standard kao takav danas u 21. stoljeću nužan i potreban. Jel tako? Ali akcenti su katastrofa postali sad. A tu idemo zapravo malo tjeram vodu na Krešin mlin, zato što nekad davno, dok su dinosauri hodali zemljama, nas dvojica smo još studirali i pisali smo na forumu Filozofskog fakulteta. Krešo je radio jednu genijalnu stvar. Krešo je razvio nešto što je nazvao hiperstandardom. Jel ti okej da ispričamo? Mislim, zato što smatram doista da je to briljantno. Koji je bio, dakle, način da se svi govornici hrvatskog jezika, kakavci, čakavci, štokavci, da tim načinom pisanja, a izgovorom svojim, zapravo budu reprezentirani u pisanoj normi. I to je bilo briljantno. I Krešo se to toliko dosljedno držao i zapravo, mi smo ga malo i zafrkavali tada zbog toga, ali zapravo je to bilo briljantno. I mislim da je Krešo vrlo uspješno tu pokazao zapravo koliko može daleko za neke, a blizu za neke druge biti pisana norma hrvatskog jezika. Sad, kako je to izgledalo? Mislim, ja sam zapravo se vodio time, obično se kaže zašto Kinezi imaju taj svoj ideogramsko pismo. Naime, kineski nije jedinstveni jezik, dapače Kinezi govore skupinom od nekih 10 jezika koji su međusobno potpuno nerazumljivi. Znači, čovjek iz Pekinga i čovjek iz Hong Konga ili dolje Guangzhoua se ne mogu razumjeti. Dobro, ako govori s nadarnim mandarinskim, onda da. Međutim, ako ovaj govori kantonski, onda se neće razumjeti. Međutim, ako pišu, oni će se potpuno razumjeti. Česti su, recimo, slučajevi gdje vidite dva Kineza koji međusobno u zraku crtaju te svoje znakove. Upravo zato, dakle, kakav god bio znak, oni će ga pročitati različito, ali će ga razumjeti u pisanom obliku. Tako je bio ta ideja tog mog hiperstandarda, znači ne znam, tipa da pisao se naravno ono rogato znači za sve realizacije jata, za i. Pisalo se, ne znam, bilo je ono nazalno koje može recimo u čakavskom preći u a, onda mislim da je bilo sa 2 točke koje je bilo ovo nepostojno a ili nepostojno i tako dalje. Znači na taj način je svako mogao čitati to onako kako njemu odgovara, a istovremeno je to bilo u pisanoj formi. Mislim, meni je jasno da to može zvučati kao poprilična ezoterija i kao nešto možda čak i nepotrebno danas kad neko ko nije toliko ostrašćen oko jezika to sluša, ali to bi bio ekvivalent kao, na primjer, u fizici da netko razvije model koji spaja, ne znam, valove i čestice, na primjer. Recimo, i mislim, stvarno je briljantno. Bez da to ni podcijenimo, ni precijenimo, stvarno je... Dobro, ali super je ovo objašnjenje oko slikovnog pisma. Znači, zašto imamo takav način sporazumijevanja, jer su jezici drugačiji. Dakle, ali zašto imamo onda, gdje nastajemo, znači 2017. imali smo razne deklaracije, 67. ona famozna deklaracija o nazivu položaju hrvatskog književnog jezika, gdje je nastao ona prije hrvatskog proljeća, gdje je nastao prvi lom, ili tako? Znači, što se tad tražilo? Ravnopravnost 4 jezika? Prvenstveno se tražila ravnopravnost hrvatske i srpske norme. Znači, po Novosadskom književnom dogovoru
je rečeno da srpsko-hrvatski ima dvije norme, zapadnu koja se okuplja oko Zagreba i koja se uglavnom piše latinicom, istočnu koja se piše ćirilicom, okuplja se oko Beograda. I međutim one su ravnopravne. Onda nakon nekakvih, znači to je 54. Novosadski dogovor, deklaracija je 67. Znači u tih 10 godina su oni shvatili da u principu kada je riječ o nekakvim zajedničkim kontekstima, uglavnom se zaobilazilo tu zapadnu normu i išlo se na istočnu normu. Znači tipa vojska? Da, u vojsci se često koristilo, prvenstveno baš je bio taj istočni jezik, ne? Čak i recimo etnički Hrvati, etnički Slovenci. To je recimo još danas zanimljivo, kada Slovenci govore hrvatski, čak i one riječi koje su zajedničke u slovenskom, recimo nogomet, vlak, oni će redovito govoriti fudbal, voz. I meni to nije dugo bilo jasno, neki Slovenac je rekao, mi jednostavno kada govorimo hrvatski doživljavamo ga kao drugi jezik i onda automatski idemo na najrazličitiju moguću varijantu. Odnosno, to kad vi kažete kruh i mi kažemo kruh, meni je lakše reći hleb. Mislim, ja sam uvijek gledao, to je sad moja ideja, ja kad učim srodan jezik, ja učim razlike, ne učim ga potpuno kao novi jezik, ali dobro, to je... Super, svi imamo sistem. Da. ali to je činjenica, ali isto i mi ali ko što smo već spomenuli da postoji ovo kako idemo, se odmičemo, kroz godine postoje u praksi sve više razlike, ja isto mogu osjetiti da u Sloveniji često sad moramo, znači za Kosovo nema ni pitanja, Kosovo te više ako nema školovane Kosovo, samo engleski i albanski, nema da i čisto zbog političkih odnosa. Eventualno nekog starijeg. Stari, ali mlađa generacija uopće ne uči jezik regije bilo koji, a s druge strane sam shvatio, ja sam mislio da Slovencima, ovo što ste rekli, da smo puno bliži i sve češće pitanje kad držim predavanje u Sloveniji, ćemo li engleski ili hrvatski. Za starije generacije, sad sam zadnje držao, stariji rekli su može hrvatski, ali za mlađe su mi rekli možda engleski. Da. Na to otprilike odgovara imam iskustvo u Sloveniji, recimo. Ali mislim, to je potpuno normalno, zato što vrijeme mijenja sve. Naprosto vrijeme u jeziku može jako puno promijeniti, čak u relativno kratkom vremenu. Ne? Tako da... tome se u biti ne treba čuditi. Okay. Ali ja nastavi to u priču, što mi nastavi. Ovo deklaraciji. Tada je jedna skupina tih hrvatskih intelektualaca rekla, gledajte, to nije tako, ako su te dvije norme ravnopravne, onda smatramo da bi trebalo povećati zastupljenost hrvatske norme, barem dakle da bude 50-50, ili jednostavno ćemo doći do potpunog loma i mi ćemo krenuti potpuno u smislu svoje standardizacije, ne? Onda je naravno to bilo prokazano kao nacionalizam i slično, što je opet bio uvod u hrvatsko proljeće. Međutim, da, tu se nekako je poslo jasno da postoji cijelo vrijeme u hrvatskim krugovima taj jedan otpor prema tom potpunom ujedinjenju. Dapače, mislim da je recimo veća složnost bila krajem 19. stoljeća, recimo mi govorimo o Gaju. Gaj je uveo štokavštinu, ali čak i ta Gajeva štokavština je bila različita od srpske štokavštine Vuka Karadžića. Recimo, banalno se čuo u morfologiji neke stvari, recimo množinski padeži, dativ, lokativ, instrumental, koji su danas u standardu jednaki, znači danas kažemo ženama, o ženama, sa ženama. On je sačuvao različite nastavke koji su kao i u recimo hrvatskim dijalektima, znači bilo je ženam, o ženah, sa ženami. Sa ženami, to mi se sviđa. Konjem o konjeh s konji. Dakle, to je nešto što ćete normalno danas naći u kajkavskom i u čakavskom, u štokavskom ne toliko. I onda taj sljedeći val zapravo potpune štokavizacije kreće krajem 19. stoljeća. Hrvatski vukovci, znači Ivan Broz i Tomo Maretić. Tomo Maretić je inače bio osoba koja je prevela Ilijadu i Odiseju na hrvatski ili srpsko-hrvatski. Mislim da je još uvijek najpoznatiji prijevod njegov. Da, i mislim da je on u tom smislu je znači bio jako, jako cijenjen, međutim bio je u tom smislu na drugi način i veliki štetočina, zato što je zapravo sve neštokavske elemente iz hrvatskog standarda udaljio i nekako nije tu bio nekakav preveliki otpor tome. Znači, tada je bila ideja, samo da se mi ujedinimo, imamo zajednički jezik. Slovenci su tu, recimo, opet se vraćam na Slovence, oni su puno, mislim, njihov glavni lingvist u to vrijeme bio je Jernej Kopitar, koji je istovremeno s jedne strane napravio prvu suvremenu gramatiku slovenskog jezika, međutim je bio gorljivi zagovornik zajedničkog jezika južnih Slavena i smatrao je da slovenski jezik zapravo nije jezik koji bi trebalo standardizirati na način da bude samo za Slovence. Ali njegovu ideju su srećom Slovenci odbacili, jer da nije, vjerojatno bismo danas govorili o srpsko-hrvatsko-slovenskom jeziku, jednostavno pitali se je li to jedan jezik ili tri ili koliko. Ali sad tu nema rasprave, dakle niko ne pokušava reći da je slovenski
spada u ovu raspravu između hrvatskog i srpskog. Ne? Mislim, to postoje i neki tipološki razlozi, jasno, i povijesni. Zašto, dakle, na cijelom području gdje se govore južnoslavenski jezici, da se najneutralnije dakle, na sredini geografskoj tog područja ima jako puno sličnosti. Što idemo više prema marginama, tu postoje veće razlike. Znači, recimo, govornici hrvatskog mogu poprilično dobro, ja bih rekao, još uvijek razumjeti i govornike makedonskog možda, i bugarskog, mlađe generacije manje, ali mi stariji možda bolje, i slovenskog. Ovisno o tome sad jesi čakavac, štokavac ili kajkavac, ali što idemo dalje, Bugari i Slovenci se, ja bih rekao, uopće ne mogu razumjeti, je li tako? Ja sam jedanput svjedočio, baš bilo je u jednom baru u Pragu, razgovarali su, znači, Slovenac i Makedonka. To zvuči kao vic. To ono ljudi... Dobro, to je bila ta tendencija više države. Ono zanima me, što ste učili u školi? Ili ako se dobro sjećam, ja sam nekom ili Dubrovnik, ne vjerujem bio specifičan, mislim da je Ustav Socijalističke Republike Hrvatske ima da se govori hrvatski ili srpski jezik. Tako se zvao jezik. Ali to je bilo nakon Hrvatskog proljeća. Ali hrvatski ili srpski? Hrvatski ili srpski, znači, meni je u indeksu pisalo hrvatski ili srpski. Nije mi se nikad pisalo u onom gimnazijskom. Nije pisalo srpsko, hrvatski ili hrvatski. Tako se zvao jezik samo na području SR Hrvatske. Znači, već se u Bosni zvao drugačije, već se i u Srbiji i u Crnoj Gori zvao drugačije. Ali ajmo sad daj samo, tu činimo nepravdu, jer će nam reći da smo sveli samo na hrvatski i srpski. Bošnjaci ili bosanski, kako ga zovemo, imamo isto, oni isto kao tvrde da imaju, oni se tvrde da imaju svoj standard, ne? Pa imaju ga. Imaju ga. Ne, ali zato kažem, pričamo samo o hrvatskom i srpskom, a zaboravljam da imamo i ove druge, i crnogorski. Ajmo se sjetiti, sredina geografska tog područja, sve je jako slično. I ono pitanje je gdje ćeš povući granicu, i politički gledano, apsolutno svako ima pravo standardizirati svoj govor i naći razlike u odnosu na ovo što je oko. Ali ga zovemo bosanski ili bošnjački? Kako? Bosanski, ja mislim da je ipak. Bosanci insistiraju na pridjev, Bošnjaci insistiraju na tome da se jezik zove bosanski, a mi ga zovemo bošnjački upravo zbog opet nekih političkih drugih ideja, jer kao bošnjački je jezik samo Bošnjaka, a bosanski bi značio da je jezik svih, a sad naravno nekim krugovima u Hrvatskoj ne odgovara to, dakle, da tu jer bosanski bi onda obuhvatio i bosanske Srbe i bosanske Hrvate. A što je onda s Crnogorcima za koje Srbi tvrde da su onako Srbija? Pa mislim... kolokvijalno. Crnogorski je crnogorski i standardiziran je. Dakle, ja mislim da naprosto trebamo napustiti tu ideju da mi radimo trijažu, da li nešto jeste jedan jezik. Dakle, nije. Onog trenutka kad je neko standardizirao i kad je to dobilo svoj ISO, nekakav, dakle, ima ove dokumente o kojima smo pričali, i vojsku, mornaricu, ili ne, mornarica nije. Gotovo je. To je, znači, mi govorimo o tome da se to zove jezik. I kada netko, recimo, ajmo gledati ovako. Ako ste vi veleposlanik neke države koji je poslan negdje u ovoj regiji, vi imate pravo, idete recimo učiti taj jezik. Niko vas neće učiti ako idete u Crnu Goru hrvatski ili ako idete u Srbiju bosanski, nego će vas učiti standard koji se govori u toj državi i kako se govori. Razumijet će vas naravno i gdje god da odete, jer neku verziju nečeg što je razumljivo velikom broju govornika govorite, znaćemo točno čuti gdje ste prvi put učili taj jezik, koji standard ste usvojili, ali međusobna razumljivost naravno da može zbunjivati neke ljude, ali zapravo nije faktor u tome. Standardizacija je politička odluka i u tom smislu bila je ona neka deklaracija o zajedničkom jeziku. To je kraj, to je kraj, prema znači, tome ali idemo. 67. Znači, evo točno 72. što smo rekli, ušao je amandman u Ustav je, i onda je rečeno hrvatski ili srpski, da se govori na području SRH, i onda od 2017. nakon svih tih godina imamo deklaraciju o zajedničkom jeziku, opet, ali znači politički pokrenuta tema zajedničkog jezika četiriju naroda. Pa gledajte, ja bi, to je recimo isto znakovito, ta deklaracija je, mislim, pokrenuta upravo u Sarajevu. Znači, i kako pogledate recimo ljudi koji su iz Hrvatske potpisali, to su također ljudi koji su uglavnom po svom materinjem narječju štokavci. Sad, Sandra Benčić je potpisala koja je kajka. Dobro, da, to sad moram priznati da ne znam, a nisam sad, svaka ima. Samo jedna iznimka za koju ja znam. Okay, znači, ali većinom štokavci su potpisali. Većinom štokavci. Sad, naravno, recimo ja kao kajkavac, drugačije, kad meni neko kaže hrvatski, ja ne doživljavam to kao isključivo standardni jezik, da pače. Da. Meni recimo, kad me neko pita, ne znam, kako se na hrvatskom veli iscijediti, ja ću reći žmikati. I to je normalna, da. Mislim, meni je ta riječ jednako normalna kao iscijediti. Ne? Znači, ja nemam sad nekakav zazor od toga.
I naravno da recimo ljudi u Bosni i Hercegovini su dosta izloženi tome, oni imaju, ne znam, sve su ima ona poznata slika koja kruži internetom, znači pušenje ubija na 3 jezika koji su identični, samo je srpski napisan ćirilicom. Da. Oni smatraju da je to jedna besmislica. Ovdje u Hrvatskoj mi drugačije gledamo na to zato što mi imamo i te neštokavske govornike. Čak i u Srbiji, na posljedku, jer Srbi također nisu samo štokavci. Srbiji postoji onaj torlačko narječje koje je kao 4. narječje. Ono se zapravo, srpski lingvisti ga smatraju dijelom štokavskog, zato što ima... do jug, Da, to je jugoistok Srbije, jugoistok Kosova, znači prizrensko-timočki. To su kao vlaji, vlaški kraj, nije. Ne, djelomično tamo oko Kladova i to, ali mislim da ne. Okay. Jer Vlasi su Rumunji, oni su više idu prema rumunskom. Da. Ne, za njih se smatra, mislim, u povijesnom smislu to je zapravo jedno potpuno prelazno područje između štokavskoga i bugarsko-makedonskoga. Znači, sad mi ne znamo jel su li to bugarsko-makedonski govori koji su pretilbi štokavski utjecaj ili obrnuto. Ono je fonološki mnogo bliže bugarskom i makedonskom. Recimo, kad odete u Vranje, kad odete u, ne znam, Leskovac već i tako dalje, to je Pirot pogotovo. Da, Piroćanski famozni. Pa Svetislav Pešić, recimo, trener košarkaške, on je iz Pirot i to se čuje. Iz Pirot, iz Pirot. Bez obzira što je on i kasnije jako puno bio u Beogradu i u Njemačkoj i tako dalje, još mu to on zna provjeriti. Tako da, ideja nekakvog forsiranja štokavskog zapravo izolira jedan velik dio Hrvata i jedan manji dio Srba. U slučaju Bošnjaka i Crnogoraca, da, oni su svi štokavci i sad je jedina stvar, Crnogorci su dosta recimo staro štokavci, oni imaju drugačije naglaske, to je ono kad se sjetimo, ne znam, Džekne i tako dalje. Ima tu i nekakvih riječi. I fonoloških isto razlika u smislu. Da. Međutim, svakako je taj njihov jezik bliži ovom zajedničkom nego što je recimo slučaj sa pojedinim govorima hrvatskoga. Znači oni imaju, hoćeš reći da stvari njima to ide kao prirodnije možda reći, aj kad mi se svi razumijemo kao... Apsolutno. Ja bih čak rekao da smo mi možda po načinu razmišljanja skloni ne zajedničkom jeziku nego što većem broju jezika zapravo i govoriti o tome na taj način. Jer postoji politička potreba da se sve stavi nekako pod jedan krov na što manji nazivnik. Jer postoji ideja da to povećava jedinstvo i sigurno je to jednim dijelom točno. Međutim, tam ideja mozaičnosti jezika i ravnopravnosti, jer kad se kaže jezik i dijalekt, postoji ideja nekakva da je dijalekt manje važan, manje vrijedan i zapravo da je osoba koja govori dijalekt manje obrazovana, manje vrijedi, a to je ideja koju treba napustiti. Da, i imamo taj problem da se kao na javnom servisu mora isključivo govoriti standardno, bilo da je radio ili televizija, iako bi dijalekt mora isto da bi živio, mora do ja strašno zapravo zagovaram da se to, mislim zagovaram privatno, ne bavim se time javno ovako, ali moj profesionalni i osobni stav je taj da treba pustiti sve dijalekte naše da se čuju, da treba ljudima naravno super, mislim da postoji neka međurazina zapravo između standarda koji ovako i onako zapravo niko ne govori. Dakle, ja ne znam da li sam ikada čuo ikoga da pravi naglasak ima ili da govori standard kakav bi trebao biti. Jedino spikeri ili kazališni glumci. Da, stara škola spikera Hrvatska radio televizija, a danas već griješe. Treba se čuti, oprosti. Znači, treba se čuti odakle je netko. Treba se čuti ko je iz Dubrovnika. Bio Vicko Dragojević, došao dobro jutro pa nastala cijela rasprava. Zašto on priča dubrovački? Treba se čuti kad je neko sa otoka, iz Istre, ili iz Neretve. Dakle, to se mora čuti, to je sve naše bogatstvo govora u Hrvatskoj i zapravo napustiti ideju da to što neko ne govori standardi znači da nije obrazovan ili da ne zna ili da je to nešto loše. Nije, to je super. To je super. To su ljudi koji u jeziku čuvaju neke vrlo stare naše tradicije i to je zapravo ogromna vrijednost na kojoj treba raditi da se sačuva, a ne da ju se izbriše. Ja, a jesmo li imali taj problem sa onom sinhronizacijom crtića, da su postali neki stereotipi, ko govori, koji... Da, to je, recimo, znam da se Robert Paoletić jako bunio protiv toga da se kajkaviziraju stvari, to je istina. Recimo, ja mogu posvjedočiti, ja imam sina od 4 godine koji sad gleda crtiće i ja njega moram ispravljati da ne govori standardno. Kaže što se događa, ja kažem ne, veli se kaj se događa. Znači, ja njega moram učiti dijalektu da bi čovjek zapravo bio, jer inače će mu to se previše nametnuti. Da, što sam htio reći? Recimo, jedna stvar je humor u našim u našim serijama. Znači, najbolje serije, najživotnije su one koje su na dijalektu. Gruntovčani, Velo misto, Malo misto.
kada pogledamo recimo hrvatsku kinematografiju 90-ih. I to nismo titlali, samo da bude jasno. Gruntovčane nisu titlani bili. Naravno. I ljudi su svejedno naučili to. Ili recimo u Srbiji su Zonu Zamfirovo. To su morali titlovati. To su morali, to se govori, to je niški govor kraj 19. stoljeća i neki to nisu razumjeli. Ali da se vratim, znači, ako pogledamo hrvatskim filmove 90-ih, tada kad ovi kazališni glumci školovani glume, znači to zvuči jako neprirodno. Znači, taj jezik je mislim, o čemu pričamo. Nije životan. Nije životan, upravo to. Ja recimo radim u jednoj emisiji koja je zabavnog karaktera. I meni je recimo blesavo kad ljudi tamo govore zašto se, ne znam, zašto fulavate naglaske i tako dalje. Prvo, ja ću iskreno odmah reći, ja kao osoba koja, znači, govori zagrebačkom kakavštinom, ja isključivo kratke vokale, isključivo jednonaglasni sustav. Ja četveronaglasni novoštokavski sustav ne mogu naučiti. Ne mogu, mora bi uložiti jako puno vremena u to. Ovo je prirođeno. Tako je, a osim toga, dakle, to je nekako, znači, zabavna emisija, spontani govor, znači, tu se mislim da je i to jedan dio tog šarma te emisije, nego da umjesto Joško, možete li molim vas ponoviti ili nekakav tekst, malo je to kruto bi zvučalo. Da. Definitivno. A mislim, to je u stvari kao da govoriš na stranom jeziku, u nekom formatu koji, znači za nekoga koji je iz Zagreba, na primjer, koji odrasta i usvoji jedan jezik sa jednim naglaskom, učiti četveronaglasni sustav kao da uči kineski. Doslovno, ali doslovno, jer je vrlo sličan hrvatski taj naglasak. I zato toliko griješimo u tim akcentima kad neko ko ovdje odrastu dođe na televiziju treba se držati standarda i imamo totalno krive naglaske akcent. I onda moraš ići u zapravo. Mislim, nema, tu smo dužni upozoriti da nema krivog u jeziku. Da, ima samo nestandardno. Nestandardno. Ima samo nestandardno. Ispravit ću se, nestandardno. Nema krivo. Ali mene to, kako sam, recimo, ja sam kao, još netipična, nisam toliko u dijalektu dubrovačkom, ali ja sam baš taj zapadno-hercegovački, mama je iz Mostara, tako da sam imao profesorica hrvatskog, baš sam imao taj drill na standardu i onda mene zapara krivi akcenat. Kad neki nemogući, kakav nestandardni akcent, kako, brate. Ti imaš dosta dubrovačke fonologije u govoru. Znači, imam, ali ne. I to muške, jer muškarci i žene u Dubrovniku govore drugačije. Da, ali recimo ja da slušam njegov govor, ja bi prije rekao srednja Dalmacija nego Dubrovnik. Dobro, zato što ja mijenjam. Ja tako govorim više jezika. Zbog dinamike. I dinamike i ja lovim. Meni je jedna riječ, moram to reći da me nikako nauči kad si govori o ovim različitim riječima, kako se mi ne možemo razumjeti, milijar. Meni je milijarda. A to u Istri tisuća. To je baš pitanje za kviz. Jer te navuče na nešto posve krivo. Da. I tako nekad oni puknu ovako, tu neku riječ ti kažeš, kao svi pričamo, razumijemo se. Dakle, to je to bogatstvo kojeg treba i dalje čuvati i uči djecu. Ne znam. Mislim da vidiš izvan standarda je kod nas, to često ljudi kažu, ako bi svi pričali svojim jezikom, nastao bi kaos. Prva stvar, budimo realni, razlike nisu toliko velike da se niko baš ne bi, mi se razumijemo sa Poljacima, sa Česima i tako dalje, uz nekakvo ako je potreba, naći ćemo dovoljno broj zajedničkih riječi. Druga stvar, standardni jezici je nešto što nastaje zapravo sa nacionalnim državama, dakle od Francuske revolucije, i onda je nekakva ideja da svi pripadnici jednog etnikuma moraju imati jedan jedinstveni jezik, inače se neće razumjeti. Prije toga ljudi su međusobno komunicirali, također su imali različito jezično zaleđe, recimo, ne znam, Italija u srednjem vijeku, naravno imamo napolitanski, imamo gore oko Torina potpuno drugačije, imamo sardski koji je potpuno drugi jezik. Ili Tirol gore gdje su i Njemci i Italijani se izmiješani. To je sad druga situacija, da, ali ljudi opet sa bliskim jezicima nađu neki zajednički ad hoc standard ili kako god, nekakvu normu da se razumiju u toj situaciji. Znači, neće ove se stvari raspasti. Ljudi su zapravo jako dobri u tome. I to je ono što je nevjerojatno. Znam što ću napraviti sad. Znam. Dali ste mi ideju za super emisiju. Nećete vjerovati, ali sudac Vrhovnog suda Mrčela je poznat po radionicama da prevodi presude. Znači, ovo što mi govorimo standardno na televiziji, ali što ćeš ti na sudu kad presuda iz Dubrovnika dođe po običajnom, napisano običajno, jer imate svjedoke koji običajno nešto tvrde, dođe na kraju na Visoki sud u Zagreb. Što ćeš ti to prevoditi ili kako ćeš objasniti što običajno se kaže za neku mjeru ili udaljenost kuće od susjeda, bilo ono što je najčešće predmet spora. Ja ovdje moram samo reći da mi radimo, bit ćete čitani u novinama, dakle još slobodno pričajte o ovom drugom dijelu kasnije što hoćete, što mislite da smo propustili. Idemo u novi list Glas Slavonije, Glas Istre i Zadarski list i na njihov portal Pogled.hr, to je grupa
Media Solution, najvažniji regionalni medij, tako da će tebe čitati u Slavoniji. Ja ću opet reći da šteta da se zapravo na kajkavskim područjima nije ništa pokriveno. Jer zapravo imamo čakavski, imamo pokriven, to sam možda reći, tebe ne, nažalost, nema, ali ne znam da izlazim... Ali u Istri si pokriven. Istri, ali izlazim, ja mislim da ne znam, imam Međimur je bilo prije, jedan tjednik je bio, ne znam izlazi još, ili samo portal ostao, tako da meni Istra dijalektalno možda oprosti najdraža, jer je užasno raznolika i onaj dio oko Buzeta je stara kajkavština ozeljka. Ne, to je zapravo čakavski, ali je i slovensko preuzeo upitnu zamjenicu kaj. Znači on je po svojim osobinama čakavski. Ali da, mislim da se 5 dijalekata čakavski govori samo u Istri. I onda su tu još naravno ovi, dakle ima talijanski koji je zapravo istromletački, onda istriotski koji je govor Vodnjana koji je jedan potpuno zasebni jezik i istro-rumunjski oko Šušnjevice, znači ovaj vlaški koji su znači jedan totalni Babilon. Kako je ko dolazio, donosio je. Da, su 2 mjesta koje lingvisti znaju i niko drugi ne. Koja dva? Šušnjevica i Žejane. Da, nisam, moram priznati, ja sam isto mislio da znam nešto Istri. Zašto se istro-rumunjski govori tamo? Ok, I oni imaju taj problem da imaju problema sa nalaskom žena, zato što niko se iz susjednih sela ne želi udati za njih jer oni čudno govori. Onda su na kraju morali ići u Rumunjsku po sve žene. To je bilo negdje svoje doma priča. To nam je još dodatna tema. Ali vidite, znači tamo gdje smo postavili standard, na primjer, u pravosuđu, ne možeš ga, jer to je život. To što smo rekli, on je živote demantirani, imamo bogatstvo tih jezika. Mi smo ušli, ja mislim da nam veliki adut za hrvatski bio u ovoj političkom sukobu, bilo kad smo ušli u Evropsku uniju, onda vam postane službeni jezik Evropske unije, ti uvijek možeš zahtijevati da ga one ne ispoštuju kao službeni jezik Evropske unije. Imali smo misiju već na tu temu da AI ne radi tu razliku veliku između jezika i često nam, evo, konkretno u našim titlovima nudi srpski. Dakle, u ovom trenutku YouTube kad prevodi moj i vaš govor klasificira ga kao srpski. I nema uopće opcije da je hrvatski, da je bosanski, da je crnogorski, nego isključivo ide na srpski i onda ga možemo u nekoj drugoj opciji prevesti na hrvatski. I sad pitanje je da li tu riskiramo, tu smo nekih 8 minuta do kraja ovog dijela, riskiramo ugrožavanje tih malih jezika, prvo sa uvozom puno stranih riječi, kad počnemo govoriti, kad gledate ove naše serije ili sram ili što, gdje klinci koriste puno tih žargonskih, engleskih. Ali to nema veze, mislim, nije jezik time ugrožen. To je jezik jedne generacije. Znači, svaka generacija govori malo drugačije od prethodne i naravno, kad netko tvojih ili mojih godina gleda sram, to zvuči dosta drugačije od onoga i može čak izazivati snažne emocije. Da, ali imali smo Ange Mahtes koji je nastao bio problem u izbornoj kampanji da nisu znali u Zagrebu. Ajmo okrenuti pilu naopako. Kako takav govor zvuči klincima? Arhaično to tamo. Ne arhaično, nego je potpuno nerazumljivo. Ali taj govor nesto, taj stari Zagreb. Dobro, mislim, taj govor, to je recimo govor kojem je govorila moja baka i na kojem sam ja odrasao, ali je stvarno u tome da taj govor je bio pun germanizama. Unatoč njemu nije uništio hrvatski jezik. Možda najdrastičniji primjer iz povijesti. Znači imamo engleski koji dakle nakon normanske invazije u 11. stoljeću, znači u tom času engleski jest mali jezik, bez obzira što je on danas svjetski jezik. Dolazi golema količina tih romanskih riječi, francuskih, čak kasnije kroz latinski i tako dalje. Međutim, engleski nikad nije prestao biti germanski jezik. Zato što njegova struktura, znači, sjećam se bilo je u jednoj knjizi od profesora Matasovića, znači bila je praktički ista rečenica na engleskom i na francuskom sa istim riječima, ali vidi se točno po strukturi da francuski i dalje ima romansku strukturu, engleski i dalje ima germansku strukturu. Znači, vi možete kompletne riječi zamijeniti. Bio onaj primjer isto ovog ladinskog, to je judeo-espanjol, znači nakon što su... Sefardi, španjolski židovi. Koji su nakon, znači on je bio mješavina, on je prvenstveno bio španjolski sa dosta ovih hebrejskih riječi. Nakon, znači što su oni prognani iz Španjolske, oni dolaze u Osmansko carstvo i tako s vremenom završavaju i u Sarajevu. U Sarajevu dolazi do toga, dakle, da se ti morfemi zamjenjuju lokalnim štokavskim morfemima. I onda vi danas imate čovjeka koji kaže čiteolas novinas. Znači on ima obje riječi su zapravo obje funkcionalne riječi su slavenske, međutim i dalje po morfologiji je to čisto španjolski jezik. A ako se ne varam, prije Sarajeva su se zaustavili u Dubrovniku. Dubrovnik i onda smo išli u Beograd i Zagreb. To su naši sefardske zajednice. I tu su stali negdje, tako onda poslije. Ne znam da su išli više tako dalje. Ili ima nešto što smo propustili reći ovim gledateljima koji će nas gledati isključivo na televiziji zadnjih 5 minuta, imali nešto što bi htjeli kao lingvisti naglasiti? Na kraju da ta deklaracija o zajedničkom jeziku, mislim, ja ju nisam potpisao na kraju zato što mi se činila redundantnom i u stvari nekako u krivome smjeru da ide u tom trenutku.
slala je neku političku poruku za koju mislim da nije bila dobra. Ja se s njom barem nisam slagao, neki drugi možda jesu i to je legitimno, ali ja je nisam potpisao i zapravo bi se jako bio sklon složiti sa ovim što je rekao Kreša, da je primarno štokavcima možda ona nekako odgovarala, a zapravo činjenica da nije odzvonila uopće. Trebalo vidjeti šta bi neko recimo sa otoka hrvatskog nekog mislio o tome. Kad mu dođeš s idejom, jel ti govoriš isti jezik kao neko iz Pirota, na primjer. Tako da mislim da bi tu pala priča u vodu. Meni zapravo nije jasan primarni cilj te deklaracije. Recimo, deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika imala taj nekakav cilj. Ne? Ovdje, što je zapravo cilj? Ja mogu recimo razumjeti da, ne znam, prevoditelji, ali strani prevoditelji, kažu zašto mi sad tu moramo, ili ne znam, sudski tumači, dobro, sudski tumači će biti sretni. Zaradit će od praktički nostrifikacije različitih dokumenta. Što više jezika, to bolje, Da, mislim da tu možda ta nekakva praktična svrha zašto treba imati 3 jezika, ali opet, velim, onda ako mi kažemo da imamo zajednički jezik, opet poznaći bi sljedeći je korak i imamo zajedničku državu. Jer ali ne samo to, nego koji će onda biti zajednički jezik? Jer vi, pazite, kada je bio srpsko-hrvatski, vi niste mogli reći ja idem vlakom na univerzitet ili idem vozom na sveučilište. Znači, znalo se točno ko je, i danas često su paralele sa, recimo, britanskim i američkim i engleskim, ali da, ti jezici jesu razumljivi međusobno, ali točno se zna, znači ako odaberete britanski registar, vi ne možete ubaciti američki izraz, ćete zvučiti čudno. Kućete da se strane. Mislim, i na kraju krajeva, mislim da je intencija bila benevolentna u smislu da se smanje tenzije nekakve nacionalističke i tako dalje, ali mislim da je način, kako bih rekao, mislim da je dosta loše moglo odzvoniti i nekoj starijoj generaciji koja se tih istih tenzija sjeća iz ranijih vremena. Da pače, mislim da je čak i povećalo. Da, ja isto mislim i na kraju krajeva bio sam ja u Hrvatskom saboru kad se o tome pričalo i nisam siguran da je pomoglo jednostavno. Mislim da te nacionalizam se treba adresirati na neki drugi način. Dobro, imamo na samom svom kraju, pa ajmo kad vas netko, ajmo odgovori gledateljima kad bi ih netko pitao jesu li hrvatski i srpski, pa znači dovolimo bosanski, bošnjački i crnogorski isti jezici, što bi svaki od vas, kako bi mu kratko najlakše rekao kako da to argumentira, da kaže nisu ili što, koji je odgovor? Pa ja bih rekao, dakle, oni jesu bliski i međusobno su razumljivi, međutim, dakle, kako se kaže, vrag je u detaljima, znači upravo to, identitetski je važno, dakle, da se svaki od tih jezika zove na svoj način, pogotovo ako, dakle, niste govornik štokavskog, znači onda to vama nije isto. I kao što, ako kažem, jezici su vezani uz nekakve nacije, dakle, postoje Hrvati kao nacije, postoje Srbi kao nacija. Srbo-Hrvati ne postoje. Postojali su Jugoslaveni, ali srpsko-hrvatski nije bio jezik čak ni Jugoslavena, nego samo 4 od tih 6 republika. Tako da, zapravo, to je jedan nedorečeni jezik koji je, može biti kao nekakva lingua franca, ali zapravo realno nema svoje nekakve nema političke potrebe, nema političke podloge, što sam rekao, nema mornarice i vojske. Ne. A što bi ti rekao, kako bi bila to? Naravno da nisu isti jezik. Različiti su jezici koji su, vrlo bliski, rođaci, razumijemo se više ili manje, ali mislim da je najveći zapravo problem što su se pokušavali narodi negirati. Postojanje naroda se pokušalo negirati kroz ideju da ne postoji njihov jezik. I kad to pogotovo je bilo prisutno u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori. I u tom smislu, kad su ti narodi stvorili svoje države, naravno da imaju pravo standardizirati svoj jezik. Sjećam se iz 90-ih. Ako neko misli, by the way, da bošnjački ili bosanski ne bi imao case da bude jezik, sjećam se iz nekakvih novina, to je još bilo ono vrijeme, gdje su se jako razlike radile. Rečenica je počinjala: ako neki kafi lumli insan umije tefsiriti iz rufe našega muhadžirluka. Evo, jesi ti razumio? Jel bi potpisao da je to isti jezik kao i... vidiš, mislim, dobro, to je razina riječi, ali i gdje su izabrane riječi koje postoje i koriste se samo u Bosni i Hercegovini i to u nekim dijelovima, ali vidiš, znači ti možeš napraviti različiti jezik od vrlo sličnog jezika bez većih problema, znaš. Tako da ja mislim da to zapravo ne treba, nije to smak svijeta, kako bi rekao, reći da su to različiti jezici. Jesu, različiti su. I ti si rekao u jednom trenutku danas da mi bez, ili Krešo već ko je rekao, ali rekli ste da bez problema i mi koji smo kao amateri samo govorimo jezik,
da u trenutačno Tako je. možemo prepoznati da je netko Tako je. govori Upravo jezik to. koji nije naš. Ti nije... točno znaš koji je jezik koji govornik, čak i kad dijalektalno jako govori, ti ćeš znat prepoznat da li je to neki dijalekt koji pripada u širem smislu u tvoj jezik, recimo, ili narječje, ajmo i taj termin iskoristiti opet, ili je to neko ko možda nije govornik tvog jezika, recimo. Sa pisanim tekstom je već rijeđe. Da, točno. I tu, doživio sam ja par slučaja da čitam neki pasus i onak pola stranice pročitam, nema nikakve uočljive razlike i ja ne znam na kojem jeziku je točno standard. To je pisano, ali onda naletim na neki ekavski odraz i ja shvatim da će se... O tome ćemo više u drugom dijelu. Na kraju smo ove emisije, pa vas pozivamo da nas nastavite gledati na YouTube kanalu Špice s Macanom. Drugi dio razgovora uvijek je opušteni, kao odradili smo ovaj dio, a tema je vruća, pa onda nastavljamo jednakim tempom. Preplatite se jednim klikom na naš kanal kako bi gledali sve nove epizode. Vidimo se u drugom dijelu. I do gledanja sljedeće subote. Dobrodošli u drugi dio emisije. Sad ćemo malo pričati o tome tko su naši gosti, a više o njima saznajte na našem blogu, tako da kamerom vašeg pametnog telefona skenirate QR kod koji vidite na ekranu, ako što oni slučajno propuste reći. Dakle, Krešimir Sučević Međeral, finalist Zvijezde pjevaju 2019. Prije korone, tako to je kameno doba. Sa Ivanom Kindle. Tako je. I ja sam bio suputnik u par epizoda. Ja sam kasnije čak i u onom božićnom specijalu pobjedio, što najbolje bilo. Tako je. Jedan božićni specijal i pjevali smo, tada smo se mi odlučili za Borisa Dvornika na daljinu i uspjeli smo tad osvojiti simpatije, šarmirali ste publiku. A jesi uspio dijalekt pogoditi? Pa jesam toliko. Inače, to s tom na dalinom je priča da sam ja kao klinac, znači ta pjesma je bila na Splitskom festivalu 80. Ja sam 79. godišnji, znači imam tipa 10 godina u Zlarinu na moru sa svojom susjedom, ona pjeva na dalinu, a ja nešto kao onak. Da. Ti kajkavac. Da, ali dobro, mislim, ja sam... Pa drugi jezik se mora učiti. Apsolutno. Inače, jedna anegdota toga, kak sam ja uvijek razmišljao o jeziku, ja se sjećam kak sam koklinac, tipa 5 godina, pitam baku, čekaj, ako se ne bum veli neću, zake onda ne vele hobum, nego velimo bum? Pa to je dobra logika. Ali jezik je takav, nema pravila. Poslije si naučio da je u pitanju ekonomija u jeziku. Apsolutno. Jer tako da volimo skraćivati. Ne, nego ne moraš dodavati dodatni element ako naprosto izostavljanjem jednog elementa dobiješ poantu. No, dobro, ovo je drugi glagol. Ali mene su održavali kad smo bili prije 2 godine u Pulji, kako oni govore, oni sve skraćuju, valjda sve što ideš dole, ekonomija, to je skraćivanje. I zanimljivo je, lingua franca je postojala, ali to je nestala. Tako da je bio kao miješan arapskog, talijanskog, francuskog, čega španskog. Da, različiti je, nekoliko, mislim, katalonski i tako dalje. Znači, to je dosta, ali to je bio jezik, mislim, to je bio pragmatičan jezik za razmjenu. Da, to je zapravo bio jezik na kojeg niste mogli voditi nekakav razgovor, nego je bilo koliko košta ovo i tako dalje. Čak su i riječi bile dosta zamjenjive. Koji put su basili arapsku riječ, koji put francusku i tako. Međutim, oni su se razumjeli, ali velim, to je znači ideja najosnovnijeg jezika da se sporazumiju ljudi različitog. Ko što rekao, ljudi su jako dobri u tim stvarima. I drugi takav primjer je zapravo sa kraja 18. stoljeća Rusenošk. Da. Koji ti znaš, znači na samom sjeveru Norveške, na granici s Rusijom, mornari su razvili zapravo jezik koji je bio miješavina ruskog i norveškog. I zvao se Rusenošk, rusko-norveški. Dakle, 2 jezika, jedan je slavenski, drugi je germanski, ali za pojmove i komunikaciju o brodovima, dijelovima broda, ribama, mrežama i životu svakodnevnome. I životu mornara je služio svoje svrsi. Da. Mislim, kažem opet, oni nisu sad raspravljali o težini kruha sa 7 kora i tako dalje, nego je bilo, ide oluja, sklonite se u luku ili nekakve takve stvari. Ok, sam htio reći kako oni skraćuju, na Pulji uvijek je bilo smiješno kako kažu čita di merd, kao grad od ali onda to mi je ostalo tako simpatično, znači samo se kidaju ovi krajevi i onda u jednom trenutku samo odeš na slogove, ali de facto djeca kad uče, isto tako, baka, mi, ime, za drugi slog. Da, to više ima možda veze zapravo, dakle Italija je specifična zato što su u Italiji sve što mi doživljavamo kao dijalekte, većinom su se zapravo neovisno razvili iz latinskog. I kao standard je uzet toskanski u nekom trenutku, Dante, naravno, i sve ostalo što vrijedi i što je bitno, ali i dalje postoji ispod standardnog talijanskog taj sloj onoga što su zapravo mi doživljamo kao dijalekta, a u stvari su
mogli bi se zvati i jezicima, Da. samo uglavnom nemaju svoju vojsku. Nemaju svoju vojsku, pa Da. San Marino možda, ne znam. Da. A To je hrvatski, ne? Moliza, pitam što u Molizeu pričaju. Isto hrvatski. Molize, da, oni zapravo Da. svoj jezik govore naški. Naš, Naški. oni kažu. Oni A to je zapravo... inače vrlo često Da. u ovom dijelu Gradičanski svijeta. Hrvati isto Da, tako isto je nešto, naš. isto kao žanaški, je? Oni kažu hrvatski, mislim ima hrvatske novine i tako dalje, ali recimo zanimljivo gradičanski Hrvati, da se vratimo na standardizaciju. Onog časa kada je stvoren ovaj ilirski standard, gradičanski Hrvati su rekli, gledajte, nama je to nerazumljivo, mi to nećemo uzeti, i oni su napravili svoj standard, znači oni su kao ikavci, imaju svoj standard i dakle vi možete pratiti njihove medije koji dakle vidite, ok, to izgleda kao hrvatski, ali nešto malo čudno. Dobro, ono što, znači svi te znaju kao lovca u potjeri i super potjera, se dobro zabavljate s ovom supom potjerom, ovo mi je sad super. Apsolutno, mislim, to je... I dobri su natjecatelji, bude... Jesu. Još je veća onda gušt kad ih razbuca. Ali dobro, imate dobru dinamiku među lovcima. Ono što ljudi možda ne znaju, ono ko te dobro pozna, znači doktorirao si jezikoslovi i mađarski jezik u Zadru, je? Tako je. A završio si filozofiju u Zagrebu. Da. Studirao sam u Zadru te godine, te godine se postdiplomski je bio u Zadru, nisam uspio upisati u Zagrebu pa sam išao u Zadar, nego se to mijenjalo. Jednu godinu je bilo u Zagrebu, jednu u Zadru, te godine kad je bilo sam išao dolje i to je bilo super. Znači sveučilište u Zadru znamo gdje je ona. A kud baš Mađar? Mađarski sam učio u srednjoj školi, više onako iz kurtoazije. Mislim, zato što je težak, ne pitam ništa negativno. Ne, ja ću uvijek reći ovako, da nisam govornik slavenskog ili indoevropskog jezika, da sam neki vanzemaljac, ja ću uvijek reći mađarski je lakši od nekog slavenskog jezika. Nema, mislim, možda ima veću morfologiju, ali puno logičnije. Nema previše iznimaka. Nema glasovnih promjena koliko kod nas, ne znam, čovječe, ljudi. Takve nekakve stvari koje čovjek, moramo naučiti, onda ne znam. Tamo je čovjek uvijek čovjek. Da, uvijek je onda i množina. Ali vokalna harmonija može biti izazov. Ali dobro, to je, naučiš pravilo i uvijek šibaš po Da, tako da nije, velim, on je logičan i jako je, ja kažem, jezik kao Lego kockice. Neko bi rekao, zašto Mađari imaju toliko su dobri u recimo tim nekim tehničkim znanostima, u matematici i tako dalje. Vjerojatno isto struktura jezika utječe na to da im je tako strukturiran. Tu sad već ulazimo u filozofiju. Da. Dobro, ali može biti. Bojan Glavašević, političar, jezikoslovac, sociolog, saborski zastupnik u 9. 10. sazivu Sabora, bivši je. Da. A ja mislim da te nisu očekivali gledatelji kao lingvistu u emisiji. Mislim da sam imao par nastupa i prije politike kao lingvist, ali zapravo ja već dugo ne radim na fakultetu, pa onda mislim da to možemo pripisati nekom prošlom životu i to je skroz ok, ali mislim to je... Ali jednom lingvistu uvijek lingvist, vidim da se nadopunjujete bez... To je struka, ne? Tu ima još dodatni detalj, naime, Krešo i ja smo klasičari, što je dodatni nekakav identitetski element kod nas i koji nas je, ja bih rekao, obojicu usmjerio prema lingvistici. Latinski, grčki, to je jedan osobit vid. Ali evo jedno dobro pitanje, kad me djeca danas pita li ima uopće smisla danas učiti dalje latinski, grčki, kao kad idu u klasičnu gimnaziju, pitaju kome to danas više koristi. Naravno da ima. Ako gledaš čisto utilitaristički, naravno da nećeš govoriti jezika, ali znači oni ti stvaraju, ja mogu reći masu puta, ok, u kvizovima etimologije jako pomažu, znači možda ne znaš neki pojam kao takav, ali ga možeš jezično dekodirati preko latinskog i grčkog najčešće i onda ti to onda... Kao opća kultura, ne? Ali malo je nastao problem da nekad profesori znaju biti jako strogi, a znaš da to možda nastaje taj odijum. Problem nije to. Problem je u tome što se latinski uglavnom poučava kao mrtav jezik, umjesto da ga se poučava kao živi jezik. Što ga se može... Znači, naprosto, ok, možda nećeš imati prilike govoriti latinski, ali zašto bismo bilo koji jezik učili na drugačiji način od nekog jezika kojeg planiraš govoriti na kraju krajeva? Jer stvori se fama o tome da je latinski jako težak. Latinski uopće nije težak. Latinski je strahovito zapravo sličan hrvatskom. Gramatički i fonološki, evo, znači je dostupan strahovito. Da. Ima kadenca govora. Dakle, sve to nama vrlo blisko i vrlo poznato. A latinski je koristan, ja bih rekao, zato što prije svega otvara vrata svih romanskih jezika danas. Nakon vrlo osnovnog učenja latinskog, 2 godine, koliko je u gimnazijama, ja bih bio spreman reći da svatko može bez velikih problema, koji je govornik hrvatskog jezika, to hoću reći, učiti talijanski, španjolski pogotovo, francuski je malo teži iz nekih drugih razloga,
jer ima miks nekih drugih, ali recimo većina romanskih jezika, rumunjski pogotovo recimo, ne bi čovjek rekao, zato što većinom se ljudi fokusiraju na to kako nešto zvuči, ali kad kreneš učiti nešto i stvarno moraš shvatiš da to kako nešto zvuči... Strukturu lako prepoznaš. Isto što si ti rekao za slovački ili češki, kad gledaš strukturu... Da. Dakle, ja mislim da je latinski strahovito koristan i problem nije niti u klincima koji ne prepoznaju njegovu vrijednost, nego je problem u tome najvećim dijelom kako ga se poučava. Evo, to je to. Mislim, dobro, isto ko se čime misli baviti u životu. Ako želiš biti influencer ili tiktoker, onda teško da ćeš scijeniti latinski. Naravno. Ali recimo ako već kreneš u medicinu ili takve nekakve stvari, znači ako kreneš... Za medicinu treba, to je jasno. Ne, pa naravno sad, grčki je u tom smislu malo manje korisno, zato što dakle on... Slažem se. Imamo samo novogrčki... Ali dobar za kvizove, za ove kad pitaju ova slova, naravno, za nekakvu opću koja kulturu. generacija ide gdje, ili apsolutno. Meni je najbolja priča kad bude u nekom ovom individualnom kvizu i kao s etimologijom od grčkog i onda napiše na alfabetu. To kao koja se današnja neće sad, naravno, težina pitanja ide u tome da ljudi ne znaju pročitati to na alfabetu. Ja pročitam i napišem to što je, znači meni je to pljuga. Ali da, mislim da je to... Što od tebi još nismo rekli? Ne znam, što nisi rekao? Pa ne ovaj dio je da jednostavno se vi predstavite onako kako želite, da jer imamo vremena, da jednostavno kažete nešto možda što mi nismo spomenuli, znači bio si u Saboru, probao si u politici, bio si kod, kako se to, da budem precizan, predstojnik ureda kod ministra Matića, tad smo se... poslije pomoćnik ministra. Pomoćnik ministra, znam da si bio pomoćnik kad smo se istreli, ono vrijeme šatora, zar ne? Da, tako, tada smo se, u stvari, znaš kad, ti ja smo se prvi puta čuli 2014. prije nego što sam ja išao u Nedjeljom u 2 kod Aleksandra Stankovića. Tad si ti mene bio nazvao, že mi je bilo čudno, otkud ti uopće moj broj? Jer ja sam naravno znao za tebe, ali nije mi bilo na kraj pameti, kao šta sad, Krešo Macan me zove, otkud. Tako da, ali evo, tad smo se upoznali, evo, drago mi je. Traje do danas, da. Da, ali sad, kako bi sebi definirao, vjerojatno ću ljudi zanima gdje si sad sa politikom ili... Pokrenuo sam svoj biznis, ja sam, inače baš tom Nedjeljom u 2, pogledao sam nedavno opet, sam rekao jednu stvar koja me prati i vjerujem u nju dan danas, da se u politici nigdje ne treba zadržati dulje od 2 uzastopna mandata. To je pitanje po meni neke demokratske higijene, prije svega, a i osobno, dakle, naprosto želiš nešto drugo u životu. Tako da sam ja nakon 2 mandata u Saboru svakako bio spreman ići nešto drugo raditi u životu. Pokrenuo sam svoj biznis, bavim se savjetovanjem, dakle, djelomično radimo slične stvari. Kolege, da, nas dvojica danas. Zadovoljan sam, super, imao sam više vremena nego ikad. Prošlo ljeto sam sa sinom išao u Bretanju, isto jedno zanimljivo, jezično zanimljivo područje koje sam uvijek htio posjetiti jer se tamo govori jedan keltski jezik, a bretonski. Svirali gitaru po ulicama, mislim, ne sjećam se kad sam zapravo imao takav godišnji odmor. Znači povezivanje, pravo otac, sin povezivanje. Da, to je bio jedan prekrasan bonding, sin mi sada će imati 16 godina i baš nam je tako jedno ljeto trebalo. Tako da evo, to je, mislim, ja inače sam uvijek jako pažljivo čuvao svoj privatni život, vrlo ciljano, ali evo, to je ono što sam voljan podijeliti u ovom javnom formatu. Krešo, koje su još možda stvari koje poruke oko jezika koje zajednički bi mogli ljudima poslati? Znači, zaključili smo ipak da je važna ova mornarica. Poželjna je. A mislim i riječ nam može biti, ali bitno da postoji neki top. Ma ne, to je zapravo, mislim, taj izraz, to jezik je dijalekt sa vojskom mornaricom je zapravo ideja je da se kaže da ta granica između jezika i dijalekta nije toliko kruta. Da. I upravo to što ljudi misle da su ono što je i Bojan prije spomenuo, dakle da su ljudi koji govore dijalektom, da su oni da je dijalekt jednostavno neki krnji jezik na kojem nisam se sposoban izraziti. A stvar je samo toga da je u jednom trenutku neki dijalekt uzdignut na razinu standarda. Ok, možda u našem slučaju to je konkretan dijalekt. Recimo jedna od zanimljivih predrasuda koje sam čuo kada je neko baš iz Hercegovine neko mi u Hercegovini govorimo najčešći hrvatski i zato je naš dijalekt uzet kao osnovica standarda. Zapravo je obrnuto. Zato što je vaš dijalekt uzet kao osnovica standarda, vi govorite najčešće. Da je, ne znam, uzet sremski, vjerojatno bi Bojan govorio najčešćim standardom, tako dalje.
Mislim da će on biti dobar ili ovo Hercegovci. Ja mislim da ti neće da ćete pratiti sad neko vrijeme. Pa dobro, mislim, da. Debunking the myth, ono. Pa, mislim, ja kažem, uvijek stvari treba reći onako kako jesu. Ne, stvari je u tome da, dobro, jezična politika je kod nas bila takva da se išlo na jedan konkretan dijalekt. Moglo se ići i na nekakvu mješavinu. Recimo, Slovaci su imali jednu sličnu ideju. Oni su imali ovog, kak se zvao, Bernolaka, koji je napravio mješavinu njihovih dijalekata kad su standardizirali. Međutim, oni su odabrali Šturov standard zato što je onda odabrao srednje slovačke dijalekte jer su ti najdalje od čeških. Oni su baš kao da ne bi slučajno bili preblizu čeških, ajmo se udaljiti. Hrvatski, dakle, mi smo imali priču sa Ozaljskim književnim krugom, znači Zrinski, Frankopan, oni su radili baš, dakle, Ozalj je nekakvi dodirna točka svih triju narječja i oni su imali tu ideju standarda, međutim, nažalost, iz vrlo nejezičnih razloga, oni su ostali bez glave i na taj način je i takav standard dosta bez glave. Ali apropo toga su oni bili ono što, kao uvijek se nekom kritizira, su oni bili Mađari ili kako ono? Ma dobro, mislim, teško je govoriti o ljudima koji su živjeli u 17. stoljeću, gledati ih kroz današnji etnikom. Znači, oni jesu bili i njihova borba, kao se uzima borba za hrvatstvo, oni su prvenstveno borili za svoje posjede. Znači, i oni su ušli... Vele posjede. Da pače, čak su bili spremni ući u tal sa Turcima, protiv kojeg se njihov djed, pradjed, šta borio, samo da bi se suprotstavili Habsburgovcima koji su im htjeli udariti porez i tako dalje. I zapravo ta buna, odnosno mi to zovemo urata Zrinsko-Frankopanska, ali oni su zapravo tu bi isto tako bili epizodni likovi, jer to je Vešalinjeva buna, zapravo je taj mađarski plemić, magnat, bio glavni. Oni su tu, znači, se pridružili i, velim, to je... Krivo izabrali. Da, to je nažalost tako. Mislim, inače ta ideja je da kao Hrvati, kada govorimo o Hrvatima, pa kažemo Hrvati su, ne znam, 6. ili 7. stoljeću došli na Jadran. Ideja da su ti Hrvati i mi Hrvati od danas, da je to, ima znak jednakosti, to je jako daleko od istine. Naravno da postoji i jezični jedan kontinuitet koji mi možemo pratiti u smislu razvoja jezika, ali znak jednakosti između naroda i jezika je nešto što dolazi u 19. stoljeću kao ideja uopće. I ideja da jedan narod ili pleme u tim nekim, u ranom srednjem vijeku recimo, koji su bile šire obiteljske zajednice, da pripadaju jednom narodu, to nije postojalo jednostavno. I više jezičnost je bilo najprirodnije stanje Europe, gdje ti barataš sa nekoliko različitih govora, prije svega govora, koji su svoje nazive dobivali najčešće po nekoj grupi, po nekom plemenu. Franački ili lingua franca, ako hoćeš, je jezik Franaka, ne, koji nije bio jezik Franaka, Franci su govorili franački. Ovo se samo zvalo lingua franca. Mi danas, recimo, poliglote smatramo nečim vrijednim štovanja, to su ljudi širokog znanja. Poliglosija je bila nešto sasvim normalno. Najnormalnije. Ok, ako ste bili kmet koji je bio u svom selu i koji nije baš previše, onda ste uglavnom govorili jedin. Ali već su trgovci morali govoriti više jezika. Da pače, mi recimo imamo u lingvistici pojam Balkanski jezični savez, koji, znači, upravo zato što je Balkan bio jedno jako izmiješano područje, znači tu je više jezika različitog porijekla, kao što su rumunski, koji je romanski jezik, albanski, koji je zasebna grana, bugarski, makedonski. Dolazi albanski? To je, mislim, može. Dakle, ti jezici su međusobno jako strukturno slični, upravo zato što su se međusobno ti govornici susretali, preuzimali jezični elementi jedan od drugih. Recimo, bugarski i makedonski su jedini slavenski jezici koji imaju član. Upravo zato što su ga preuzeli iz ovih jezika i još taj član nije ispred riječi, kao što recimo u romanskim jezicima ili u engleskom, nego i iza riječi. Znači, ženata je zapravo, to je ta žena, samo što je ženata. Oni kažu... Kao ladonna. Član, kao d. D. A što se albanskog tiče, albanski zapravo je zasebna grana, on je indoeuropski jezik, znači sigurno kao i je grčki ili hrvatski i tako dalje. Nema bližih rođaka i on zapravo pripada u te paleobalkanske jezike, to je ono što sigurno znamo. Sad, naravno, među Albancima je prisutna ta ilirska teorija, međutim, ilirski jezik je jedan izuzetno slabo posvjedočen jezik o kojem mi zapravo znamo samo nekakva imena. Mi ne znamo je li to bio jedan jezik ili više različitih jezika. Znači, to je bio termin kojim su Grci nazivali ove tu sve koji su živjeli na istočnoj obali Jadrana. Tako da, jesu li Albanci ilirskog porijekla ili ne, jednostavno nemamo dovoljno materijala da možemo vidjeti u današnjem albanskom. Isto tako ima nekih dodirnih točaka sa tračkim. Nema pisanih spomenika, ne? Da. Odnosno, ako ima, to su nekakva imena. Da, tako je. Tako da mi zapravo znamo da su Albanci sigurno tu
dakle domaći Tisućama su na godina, Balkanu, da. Međutim, nekakve sad bliže veze, oni jednostavno nema nikakvih drugih bliskih srodnih jezika s kojima bismo ih mogli povezati. Da, mislim, inače, ideja srodnosti jezika je neobična i mislim da je, s obzirom na vremenski period o kojemu moramo razmišljati kada govorimo o srodnosti, je jako teško bilo kome, pa i lingvistima, omotati glavu oko toga. Ali recimo, znamo da su grčki i latinski srodni jezici i to su već u antici oni primijetili zapravo, jer mi imamo, oni pišu pojedini autori, da tamo gdje Rimljani kažu silva, šuma, Grci kažu hile. I da uvijek postoji pravilnost kako se šta govori i da tu ima neka veza. Ne? Tako da, ne znam, recimo meni je interesantna bila ideja da su na Vučedolu, dakle vučedolska kultura su vrlo vjerojatno bili govornici nekog indoeuropskog jezika. Ne? Ali i koji je sigurno onda samim time što je indoeuropski srodan hrvatskom jeziku današnjem. Ali to je moglo zvučati potpuno neprepoznatljivo od onog što bismo mi karakterizirali danas. Ili da čuješ, ne znam, staroengleski, kakav se govorio prije spomenutog ovog 11. stoljeća, pitanje je koliko bi ga mogao razumjeti. Normalno svačati. Nemoguće, da. Recimo, evo, ja imam zgodan primjer, ljudi misle kao, kad čuju da sam ja završio hungarologiju, onda ti razumiješ finski, jer kao ugrofinski, tako ja kažem upravo ugrofinski je pogrešan termin, uralski je pravilan, ali dobro. Druga stvar, ja kažem ovako, Mađari i Finci odnosno bolje će se razumjeti neki govornik hrvatskog sa svojim dostavljačem Nepalcem, zato što su hrvatski i nepalski odnosno kasnije su se u povijesti razdvojili njihovi preci nego što su se razdvojili predak mađarskog i finskog zajednički. Znači, indoeuropski se raspao pre negdje oko 2500 godina prije Krista. Ugrofinski ili uralski se raspao nekakvih 5000 godina prije Krista. Znači, i nakon toga su Mađari otišli na jugu stepe i zapravo nisu više imali kontakta sa Fincima. Znači, i zato onda, oprosti što te prekidam, kad kažeš neko ugrofinski, pa to onda implicira veću srodnost zapravo. Vi morate znati da za lingviste, to je sad već malo, ćemo se zafrkavati na taj način, ali, znaš, učiš sve jezike i nijedan jezik. Tebi na kraju dana, kad razmišljaš o gramatikama, o sustavima velikim, tebi nije, znaš, tebi su iste stvari. Tebi, znaš, ti kad kažeš, ne znam, suvremeni engleski je isti ko francuski. Znaš, na primjer. Nekome to zvuči potpuno nevjerojatno, ali za nas, jer gledamo sustav ili nešto, takva teza može imati smisla. Sad sam bubnuo 2 jezika, ali, znaš, bottom line je to da naše podjele znanstvene ne moraju imati smisla ljudima koji se ne bave jezikom. Pa je onda to možda dobro i da kažemo, ne? Da pojasnimo. Da je opet jedno je život, a drugo je... Mislim, ako bi ja nešto volio da ljudi koji će ovo pogledati upamte, to je da ne postoji krivo u jeziku. Evo, ja bi samo s time. Govorite svoj dijalekt i nemojte ga se sramiti i samo jako. Znači, nema krivo nego što smo rekli. Dobro, postoji krivo ako sad neko napravi lapsus ili ako kaže, ne znam... čovjek ćemo igrati. Znači, to je pogrešno zato što je krivo složio lice subjekta i tako dalje. To je evidentno greška, ali znači ako dijalektalizmi ili nekakvi človek bu igrao. To nije greška. Mislim, naravno, svačija profesorica iz hrvatskog će teško kazniti pokušaj da se izrazi neko na dijalektu, najvjerojatnije, ali ako će to gledati neki srednjoškolci i osnovnoškolci, onda samo nek tretiraju nastavu hrvatskog kao strani jezik, jer je to standard. Imam 2 zadnja pitanja. Onim prodorom turskih serija smo naglo shvatili koliko je taj turski utjecaj, u stvari koliko su u nekim stvarima Turci, kad oni imaju taj famozni ajde, mi smo uvijek to govorili, ajde, za mene Dubrovniku bilo najnormalnije, ili taman. To mi je bilo tako. Jedno smo se iznenadili u stvari koliki je taj turski utjecaj i on je došao sve tu skoro do Zagreba. Dakle, dokle je bilo osvajanje. Ne? Da, i mi ćemo recimo reći kao srpski standard ima više turcizama, naravno, ali hrvatski ih također ima jako puno. Čak neke riječi koje su, dakle, postoje u hrvatskom standardu kojih u srpskih nema. Recimo kat je turcizam, u Srbiji kažu sprat, ili sat, u Srbiji kažu čas. Dakle, tu smo čak mi u standardu odabrali turcizme. Boja, šećer, to su isto tako riječi, znači svakodnevne koje su došle. Naravno, tu je isto jedna predrasuda koju ljudi često imaju, dobro, to je sad stvar nekakve jezične neukosti, oni čuju te riječi i kažu ne, to su Turci posudili od nas. To je otprilike kao ona teorija da su burek izmislili Bosanci, a ne da je on došao u Tursku.
Iz Turske. Tako da mislim da je tu jako važno znati da... A ćevape? Ćevap isto, pa to je kebab. Mislim, kebab, Samo ćevap. provjeram. I kebab je generalno naziv za bilo kakvo pečeno meso, ako se ne varam, to je arapska riječ. Ključna je stvar, dakle, jezične posube nisu nužno odraz ni nekakvog ni političkog stava. Mislim, naravno da će određen jezik biti prestižniji i tako dalje, međutim, evo recimo, još samo jednu stvar, samo da kažem, recimo, danas je ljudima teško pojmiti kako ovi izbjeglice iz Ukrajine međusobno se razgovaraju na ruskom. Oni shvaćaju koja je bila prije toga situacija tamo lingvistička, da je ukrajinski bio prvenstveno jezik zapadne Ukrajine, da je istočna Ukrajina uglavnom govorila ruski, čak i ako su oni bili etnički Ukrajinci, da između toga postoje taj suržik koji je jedna mješavina toga. Ljudi vole nekakve 1:1 odnose i crno-bijele stvari, a to je uvijek... Ali život tome naprosto... I to je upravo ovaj dio koji traže, kao Putin traži Donbas, to je ruski dominantno se govori o ruskom. Mislim, postoji ta ideja zapravo čistoće, da jezik koji ima puno posuđenih riječi, da nije čist. Ali uopće, ideja čistoće pripada, ne znam, ako imaš prašinu u kući, ne pripada u razgovoru o jeziku. Mislim, to je prljavo. Mislim, prljavo je uvlačiti riječ čistoća u raspravu o jeziku. Ali dobro došlo. Jezik je život kivo, o tome se radi. Jezik je život kivo i mijenja se. A engleski je prljav. Apsolutno. Svaki živi jezik, koji je, pogotovo jezik koji je moćan, je isto tako, u ovom smislu broja govornika i tako dalje, je obojan hrpom posuđenica. Ali mislim, to je normalno. Kako ćeš reći kajak? Mislim, hoćemo izbacivati riječ kajak jer nije hrvatska riječ. Da. Mislim, imaš... Ne, ali ovo ja pitam Apropović Stunaca, koji onda kao što si rekao tvrde, to su Turci posudili od nas. Dobro, to je sad neka druga. Može, ali it's fine. Znaš, Imam zadnje pitanje. Triki, možda, mislim da ćemo u sljedeću epizodu malo više pričati o tome. Kojim jezikom govorio kralj Tomislav 925 prije 1100 godina? Da, to ima poprilično egzaktan odgovor, ja bih rekao. Da, ovako, prva stvar kad se govori o tom dolasku Hrvata, znači treba uzeti u obzir da slavenski jezici prve izoglose među njima kreću negdje početkom 9. stoljeća. Dakle, prije toga, kad govorimo o dolasku Hrvata ovamo, dolaze zapravo govornici slavenskog jezika jedno. Oni možda jesu Hrvati, ali oni se jezično ne razlikuju od svih ostalih. Tako da, u redu, 925. on govorio, već je to bio nekakav ajmo reći starohrvatski ili šta god, a sad je li to bio čakavski, je li to bio što nemamo pojma? Nemamo pojma. Tako da mi možemo, da. Ali znamo da ga sigurno ne bismo razumjeli. Da sad dođe ovdje i počne govoriti svojim jezikom. Da idemo vremeplovom. Mi ga sigurno. U tom trenutku, jezik koji on govori ima dvojinu još uvijek, je li tako? Pa pogledamo Bašćansku ploču koja je 200 godina nakon Tomislava, koliko ljudi može razumjeti taj tekst. Da. Bez interpretacije ne možeš. Ne možeš, ne, mislim. Ali sad mi je polaš napraviti jedna tak ključna razlog. I nije znao za Jugoslaviju, to znamo. Kralj Tomislav. Bila je Hrvatsko kraljevstvo. Još mi pola napet, gledao sam Svadbu, Svadba je opći hit. Komedija, znači bit će možda najgledaniji film u regiji, preko 1 milijun ljudi. Nisu, ono što mi je žao bilo da su propustili možda najveću razliku između hrvatskog i srpskog, što se meni događa u praksi, to su mjeseci. Pa možda samo malo, to je veliko razlika. Kako oni su uzeli taj standard, a odakle, ovo su nama stari slavenski, znači imena mjeseca, kojima se nešto događa, lipa, srpanj, kolovoz. Jer to ima one zanimljiv sa poljskim... od slavenskih jezika, znači češki, poljski, ukrajinski i bjeloruski su u standardu zadržali. Slovenski ima dopušta nazive, ali uglavnom imaju za ove neke opće kontekste su međunarodni nazive. Znači, ali da, klimatološki se vidi, recimo listopad i u poljskom i u češkom listopad je 11. mjesec. Znači, kod njih kasnije pada lišće, druga je klima i tako dalje. To je jedna krasna stvar, na taj način možemo, recimo, pratiti i dalje te neke od klime, od toga što se događa u prirodi i slično. Međutim, treba uzeti u obzir također da ta imena koja su uzeta, ona su također jedan određeni set je odabran. Mislim, opet kad pogledamo, recimo, u Kajkavskome imamo drugačije imena mjeseci, Čakavci imaju svoja, znači, opet sam odabrao samo jedan set. Što u Kajkavsku? Ba recimo, znam da je Sušac je, mislim, ožujak, mislim da je Gruden isto je prosinac, kao što je i u poljskom Gruđan i tako dalje. Ali imaš prezimena? Ima veliki traven, mali traven i tako, onda Miholjščak je recimo rujan. Tako ništa ne znam, ništa ne znam. Vidiš? To Miholjsko ljeto. Zato što je Sveti Mihovil 29. rujna, pa onda ima Sesečak, je naravno studeni, jer su sisete, ne?
imaju i Srbi svoje nazive, međutim to je potpuno ono, zapravo, ja sam našao, jedanput sam radio neki članak baš o tim paralelnim imenima, znam da još Litavci imaju, ovi Finci imaju svoje, recimo ja sam zahvaljujući litavskim nazivama doznao kad se točno sadi raž i kad se žanje raž, jer imaju rug pjutis i rug sejs. Jedan je kolovoz, drugi je rujan. Nebitno sad s tim, ali velim, znači Srbi imaju koložek, sečko, derikoža, lažitrava, tak nekakve ono imena koja su dosta ovako, goropad. Ali Goropad bi bio prosjed? Goropad bi bio listopad. Da. Da, ali velim to... pitam Srbe što je Goropad, nisam siguran. Ne, ma mislim, znali bi ono kao ukraćena Goropad i to. Ali ne mjesec. Ne, da pitate ovako, ja mislim, pitanje od kud su uopće ti. Ali kada je bila od derikoža? Mislim, derikoža je travanj, ili tako nešto, ili... Možda zbog šišanja ovaca? Možda, ili jednostavno, možda bude ono kao već je dovoljno toplo, pa onda naglo zahladni, pa je kao derikoža. Znam da je laži trava, jer kao lažno krene, kao što je naš ožujak je zapravo od lažujak. Jer je lažno je vrijeme, i to je ono kao što vi kažete dolje u Dubrovniku, ožica za šlicu. Tako, lžujak, ne? Ima tu stvarno ono, jako se puno može doznati. Da, mislim, pri čemu to je samo jedan dio stvari u jeziku, ima tu vrstu logike, ali zapravo većinom je arbitraran. Znači, većinom naprosto ne, ono, to je prva stvar koju vas nauči na lingvistici, jezični znak je arbitraran. Osim zapravo onomatopeje i takvih nekakvih stvari, da. Ali ja mislim da ste s ovom minijaturom na kraju ilustrirali svo bogatstvo tog jezika, da je ono standard, postoji standard, ali postoji sve oko njega i svi se, mislim, razumijemo, neki više, neki manje, ali smo jako bogati i na kraju smo. Ove špice s macanom. Pretplatite se na naš YouTube kanal, gledajte nas dalje, komentirajte, pišite. Imat ćemo sad isto zanimljive epizode, dali su mi dosta inspiracije današnjih gosti, ali i vi sa svojim komentarima dajte postreka za neke teme i za goste. Vidimo se na špici iduću subotu.